Mutigete kia gavana. Mwakilishi wa gavana ya Nakuru, Mheshimiwa Susan Kihika. Kama tuko na mwakilishi wako, nafasi ni yako. Kama tuko na mwakilishi wa Mheshimiwa gavana, kama tuko na waziri, CEO, wale wote ambao wanafanya katika kiti ya gavana wa Nakuru, nafasi ni yenu. Ekuo wako. Sasa niweze kuchukua nafasi hii, niweze kumpatia PA Mwangi ambaye anawania kiti ya gavana nafasi hii. Mkamribishe kwa makofi. Asante sana Ngware. Familia ya mwenda zake jasho, kanisa, tugeithanie na moko. Ni jetagwo Geoffrey Gitau Mwangi, kana guku mundu ngimenya ni Gitau wa Rabani. Wito ni ha Kamwaura, na ndi haha kurehe pole ciakwa, kurehe pole cia andu a Kamwaura, na kurehe pole cia andu a Naikuru mari othe. Tuge uyu ni uhoro wa kiha, gutiri mundu ungienda undu uyu, no tuga tutingihota kuruta Ngai mahitia. Ona kwina kieho guo guhoya tu family mwitikire tu tondu gutiri mundu ungienda. Ona ithue twi haha tutiui niri tukagirwo, tutiui niri twitikire tu ihinda ria mundu ria kinya no guthiathiaga. Nake Ngai endaga andu o ariega, tondu ni mwakigua rugano rwa jasho. Arari mundu ikaranitie wega na andu na matura-ini maya. Koguo kwa family kumuhoya tu mwiyumiririe na Ngai amuhe hinya. Nie ndi mwana wanyu kuma ha Kamwaura. Bituke yothe irarehetwo ha cukuru irokite tondu ni maroi itura riri ni kuo nyumite. Ngindire mu siasa ndiwe kunegena muno, no ni tuwe maundu maingi. Mukaso uyu wekika ni twahurirwo thimu na ngirwo na ngiuria aria mari hau kana thirikari itu ya county ni kinyite ginya kuu, na makiuga ndikinyite, na tukinegena hanini. Twanegena niguo makinyire. Thirikari ya county ni iri kigina kitagwo disaster ya kushughulikira maundu ta maya. Magirirwo gukorwo me hau manyitirire maundu maya, timokage ndagika ya mwisho. Na kwari koguo magirirwo kumira family icio thutha, maenshuye ati andu acio ni matigwo no turo mwega, tondu ni ma uyu ti mubango mundu arabangite, muthuri ndanathie ni undu wokuru, ari ona andu aranyitagirira. No uguo niguo kwagirirwo gukorwo kuri. Twi Nairobi uhoro wa kiama kia DCP to neho turi, na ngwihoka na inyuĩ neho muri, niguo tuonaga uria guku gwathiaga na mbere. Na ngigua miario ire yaririo hau, andu acio maroka kumwira ati ihi tumareke tumahe kahinda marute wira. Gutire mundu ungiritio kuruta wira ni mundu, no ngari mundu munyite moko. No turoria atiriri, ndungikorwo wira uria munene muno urutite kuma twaguthura ni kuhinga thibitari ugacoka ukaingira ndege ugathi kuherwo mwana murimo. Kweli ucio niguo wira uria turoria? Nie ndaturaga ndi CEO wa NHIF na thimu timioi ni ndarehire program iria etagwo Linda Mama. Thimu iria nyitaga o muthenya ni undu wa andu mathina morigitani ni nyingi muno. Na thibitari ino itu iha ya Naikuru wathie hau ni thina mutheri, ni magati maheni. Matura maya tutiroria kindu kingi, na tutirenda andu acio matwikire undu ungi. Maundu maigana meri tu tumenyerere urigitani no menyerere githomo gia ciana citu. Ithu irio ni twigwicariria, ni magati nema irio ni twigwika atia gwicariria, no urigitani githomo gia ciana citu ni tuteithiririo ni thirikari. Kuma devolution yoka Naikuru ino mbeca iria tunyitite na Ngware hano auge 143 billion shillings. Ithu maundu ma mathabu ni tuwi bilioni cigana kuma miaka irathire 13 14 ya devolution, bilioni igana rimwe ria 43. Ungigania na sub county 11 icio ni bilioni 13 sub county. Mbeca wagirirwo gukorwo kiona na maitho ni makati mbeca wagirirwo kurora guo geka atia ona fareno egiri thondeke, tondu mbeca icio ni tigithondeka fareno. Koguo ithuĩ ria turamwihoya
twiciana cianyu cia guku tuciarirwo guku na tukauga guoka kahinda kau itura ria Njoro Moro no nginya rirute gavana kana tiguo ndagiuma guku ndagiuma itura riri tutigutura tugiuragirire andu aria angikura ona ithue twike atia tukorwo twi hau. Asanteni sana, Ngai amuhe hinya na Ngai amuhe wendo mwingi. Asante. Aya, hurira ni CPA makofi mega. Aya, asante sana Manoti TV. Leo tumekuja kuzindikisha mwili wa mmoja wao ambao waliaga kwa ajali iliyotendeka hapa Arimi, na tumekuja kushirikiana na familia ili tuweze kumpumzisha mzee Jasho ambaye alikuwa mmoja wale waliathirika kwa hiyo ajali. Tuko eneo la Arimi. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Gitao Mwangi. Hapa ni nyumbani, na kulikuwa na masa hapa siku ya Alhamisi na tukaona viongozi wakubwa wamekuja, lakini cha kutushangaza ni kwamba ile matamushi walinena hapa hayakutufurahisha na hayakufurahisha wakaaji wa mji. Juzi tumezundua chama chetu, na chama chetu ni DCP, na mwenye anakuja eneo hili kuongea maovu ya chama ambacho yeye si mmoja watu wakome kabisa. Tunawaambia watu wa hapa wajiunge na chama chetu cha DCP, na tunasema alama yetu ni kusikiza ground. So kila mtu hapa tunajua kwa hicho chama na tuko nyuma ya Rigathi Gachagua 100%. Pia tunawakumbuka wale wengine ambao walikuwa kwa ile ajali, pia wengi wameweza kupumzishwa, na tunaomba Mwenyezi Mungu aweke pahali pema peponi. Ni jambo la kuhuzunisha, manake hii barabara miaka nenda imekuwa ni pahali pa ajali mingi, na tunaomba kama serikali inaweza kuweza kunyosha hiyo barabara ndio tuweze kuepukana na madhara kama haya ya ajali, kuzika watu ambao hawajafikisha miaka. Ni huzuni sana. Huyu mzee alikuwa ni tegemeo la familia, na sasa tunaona kutakuwa na pengo pale. Kwa hivyo tungeomba serikali iwezavyo iweze kushughulikia mambo kama hao. Pia serikali ya kaunti iweze kufuatilia hizi familia na kuweza kuona kwamba wameweza kujimudu kimaisha, manake wengi wale wapendwa wao ndio walikuwa wanashikilia hizi familia. Asanteni sana. Yeah.